Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, sabda Tuhan, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, sabda Tuhan, berikan kepadaku. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, sabda Tuhan, berikan kepadaku segalanya. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, si ingkelengi kami alu kekelengan si tetap eme ibasana andu Yesus Kristus. Berngi enda ijapa pe kami, nusurlah lias atenduman kami, bukakan rahasia kata andu, diri anak andu Yesus Kristus man kami. Ngeranalah kam o Tuhan, bagi kam ngerana man Simon Petrus, kencakam keke basi matenari. Tuhan Yesus ndesken kami berngi enda, kubas tandu kuasailah sekolah Alkitab kami enda, pasu-pasu tiap kami, sidahkan lias atendu. Berikanlah man kami, kai singgo pesikiap ndu man tiap-tiap kami. Bagepe pesikap pusuh kami, cana suruh-suruh hendu, desken kami kubas tandu Tuhan kami Yesus, bersihkan ia alu darah hendu sibadia, bungkus alu darah hendu babaku kayu persilangdu, kawali ia, canah raskamlah ia, nurikan katandu, ku tengah-tengah kami pak saenda. Enda toto kami Tuhan kami Yesus, bas gelar rendu kami toto. Amin. Bapa nande, sina turang bagi pe agi-agi kami, anak-anak kami, jabe pe kami ringan, beringenda mari ras-ras kita belajar kubas kata di bata, magisora di bata. Mari si buka pustakata, si lanjutkan eksposisi Injil Yohanes, go bengket kita ibas pertemuan-pertemuan si terakhir. Jadi sendah ras pagi nggodung Injil Yohanes. Canahna kai banci kita pasu-pasu Tuhan, endama terus kita ngatarkan bujur man Tuhan. Berngendan tako oge Yohanes
21 ayat 15 sekali ayat 10 siwa. Takoge Yohanes pasal 21 ayat 15 se 10 siwa. Judulnya ibas pustakaku percakapan Yesus ras Simon Petrus. Sekali narin tak ogekan judulnya ibahan Lembaga Alkitab Indonesia ibas pustakata khususnya pustakaku ijenda percakapan Yesus ras Simon Petrus. Koge ayat 15 se 10 siwa. Kencaalah man nungkun Yesus man Petrus nina, o Simon anak Johannes, kelengen kintendu aku asa kala enda. Jawab Simon Petrus, o Tuhan, itahendukap maka keleng ateku kam. Nina Simon manbana, permakanilah takulihi sekali naria ayat 15. Kencaalah man nungkun Yesus man Petrus nina, Simon anak Johannes, kelengkin atendu aku asangken kala enda. Kulihi sekali nari lengabo pasai ayat 15. Kencaalah man nungkun Yesus man Petrus nina, o Simon anak Johannes, kelengenkin atendu aku asa ate kala enda. Berjawab Simon Petrus, o Tuhan, itahendukap maka keleng ateku kam. Nina Yesus manbana, permakanilah biri-biringku. Nungkun ka Yesus pedua kaliken man Petrus, o Simon anak Johannes, kelengkin atendu aku. Berjawab Simon Petrus, keleng Tuhan, itahendukap maka keleng ateku kam. Nina Yesus man Simon Petrus, permakanilah biri-biringku. 10 Petelu kali kenungkun Yesus man Simon Petrus nina, o Simon anak Johannes, kelengkin atendu aku. Getem kalpusu Simon Petrus, sebab telu kali enggo Yesus nungkun manbana, kelengkin atendu aku. Emakar jawab Simon Petrus, o Tuhan, kaipe itahendukap, itahendupe maka keleng ateku kam. Nina Yesus manbana, permakanilah biri-biringku. Kukatakan manbandu, situhuna asum kam nguda denga, kam jine ngesini, kap kendirindu gelah banci laus kuja atendu. Tapi kenca kam metua, idudur kendu tandu, janah kala sideban ngiket kam. Cenari, ibabana kam ku ingan sila atendu bage. Alu kata enda, icidahkan Yesus kerna, uga kematian Petrus guna pehaga di bata. Cenari nina Yesus man Simon Petrus, ikutkanlah aku. Agenda Tuhan ta Yesus ngerana khusus man Simon Petrus. Simon Petrus ia si metuana ibas krina rasul-rasul. Janahna Simon Petrus si idah ia masih paling mempengaruhi rasul-rasul si deban. Emakana pengaruh Simon Petrus enda bagi kuat naman rasul si deban. Sidah minggu si lewat uga Simon Petrus ngajak rasul-rasul ateku njala. Langsung kel merincuh rasul-rasul si deban penjala. Engkai maka bagi Simon Petrus belin pengaruhna man ajar-ajar si deban.
Tapi Simon Petrus enda litka kekurangan na ema ia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Adina sinin Tuhan Yesus kenca keke basi matenari, Tuhan Yesus sibuk guna ngurusi ajar-ajarna. Si pemena, si urusna, si idah ema Maria Magdalena. Maria Magdalena lampas serpagi-pagi wari minggu dahina kuburan Tuhan Yesus. Akap nakin itangko kalak mayat Tuhan Yesus. Dunge icidahkan Yesus dirina guna pesikap pengertin. Guna pesikap pengertin Maria Magdalena, maka na Yesus labo tangko kalak mayatna. Tapi keke dung elit ka masalah bas ajar singgom biar enggo ngeruki. Maka na di tengah-tengah pintun iru bengket Tuhan Yesus kubas tanpa buka pintu. Jumpai Tuhan Yesus ajar-ajar ulam biar. Tetapkanlah ukurundu. Bagi aku yutus Bapa, bagaimana kamu kuutus. Endam Tuhan ta Yesus menangani ajar-ajar. Dung elika ajar-ajar si bermasalah. Rasul Thomas la ije asum Tuhan Yesus ncidahkan diri naman ajar-ajar. Nina Thomas adilakin kutamakan jariku kubastana, lakin kutamakan tanku kubeltekna labo aku tu. Kenca sada minggu enda kame ipesikat Tuhan Yesus. Pulung ajar-ajar ndai basada ingan ikut Thomas. Langsung jumpai Tuhan Yesus Thomas. Oh Thomas, enda tanku tamakan jarindu, enda beltekku dudurkan tandu. Maka Thomas erjimpuh janah nina, oh Tuhanku, oh di bataku. Endam Tuhan ta Yesus ndalabu saja ia juru selamat. Ia pe permakan gembala man domba-dombana. Domba-dombana si bodoh, domba-dombana si linglung, mate pengharapenna, tawar hati krinana ipesikapna. Sida minggu si lewat, makana Simon Petrus enggo tawar hati, enggo kecewa. Maka berkat dia jala. Endape Tuhan ta Yesus. Pagi-pagi si lampas, ijumpai na Simon Petrus. Tuhukin lidat ndu ikan. Maka nina ajar-ajar lalidat kami. Endama cara Tuhan Yesus. Maka ipinggir danau dai enggo ije isediakan Tuhan Yesus roti ras ikan idatas arang rara. Maka nina Tuhan Yesus mankan berena roti berena ikan. Maka baciman ajar-ajar ndai. Ijenda mekenca lahman nina ayat 15. Kenca Allah manungkun Yesus man Petrus nina, o Simon anak Johannes, kelengkin ate duaku asangkan ate kala enda. Ijenda Tuhan ta Yesus nungkun kenca Allah man. O Simon anak Johannes, kelengan kinate duaku asa ate kala enda. Situ guna enda cakap karo terjemahanna kurang jelas. Harusna kelengan kinaten dua aku asa kala enda krinana. Kelengan kinaten dua aku asa kala enda krinana. Kala enda krinana jenda termasuk ajar-ajar, termasuk
ikan, kapal, barang-barang si ije. Tuhan Yesus nungkun enda kenca elahman. Oh enda me gembala si mahulindai. Labo sangana serbu dukurna sungkunna. Labo hakimina. Tapi pesikapna ukur ajar-ajar. Kenca jore ukur ajar-ajar nda maka sungkunna. Lakin teh Tuhan enda maka sungkunna. Penungkunan enda cara si paling efektif guna menyadarkan manusia. Engkai maka bagai dosa nipu manusia rebahanca manusia ndai lanai sadar keadaan si tuhuna. Labu Tuhan lah sadar, labu Tuhan lah mengerti keadaan Simon. Simon Petrus ngendalah sadar lah mengerti keadaanna. Kita ngor kini teken banci lah mengerti kita keadaan ta. Maka nungkun Tuhan Simon tuhukin keleng atendu aku. Bahasa Junanina jenda tuhukin agapao kaman bangku. Basal kitab lit keleng di bata. Enda mekeleng si meganjangna. Lit keleng man keluarga man sahabat. Enda teruhenna. Enda fileo. Tuhan Yesus nungkun man Petrus jenda labo fileo. Ayat 10:5 enda. Kenca Allah manungkun Yesus man Petrus nina. O Simon anak Johannes. Kelengan kinaten duasku asangken kala enda. O Simon. Padahal enggo iban Tuhan Yesus gelarna bas Matius pasal 16 igelari mekam Petrus jana ibabo pengakundu Petrus kupajaken gerejaku. Tapi jenda Tuhan Yesus lah lebohna ya Petrus, lebohna ya Simon. Petrus batu karang si teguh. Simon rih ilalang si embusken angin. Enggo iganti Tuhan Yesus gelarna Petrus. Tapi ia Simon dengar. Enggo ikatakan Tuhan Yesus ia batu karang. Tapi faktana bas geluhna ia rih simbusken angin. Entah pe sanggar uru-uru. Enda mo realita pengalaman duras pengalamanku erkini teken. Enggo kita iselamatkan Tuhan. Enggo ibre kena geluhna man bantah. Enggo pe brena kesahna si badia. Enggo pe erjanji kita man Tuhan. Aku kuikutkan Tuhan. Gedang geluhku. Bagi Simon Petrus, amina kala enda, krina nadingken kam aku, lana dingken kam. Aku ngonggit, pang mati gunakam. Telu kali, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Disangkal Simon Petrus Tuhan Yesus, ia depan jelma sinterem. Maka sekala komentator Perjanjian Baru, ahli Perjanjian Baru, gelarna Leon Morris, ya kalau Australia, ya dosen Perjanjian Baru, si Isegani, Nina, endam Tuhan. Idungina masalah Simon Petrus, yadep-adepen ajar-ajar. Rekiteken yadep-adepen ajar-ajar, sangat sindai Simon Petrus mengaku pang mati guna Tuhan.
Ternyata Simon Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Enda labu untuk mempermalukan Simon Petrus. Enda untuk pelimbarui. Kini tekan Simon Petrus. Ya hadap-hadapan ajar-ajar si debat. Ijenda Tuhan Yesus nungkun. Oh Simon anak Johannes, kelengan kin atendu aku asa ate kala enda krinana. Apai kelengan atendu aku asangken teman duenda. Apai kelengan atendu aku asangken kapal enda. Apai kelengan atendu aku asangken ikan enda, jala enda. Apai nge kelengan atendu aku asangken temandu keluargandu. Apai kelengan atendu aku asangken hobindu barangdu. Jadi kai kini nge ate Tuhan maka enda sungkunna. Keleng enda merbahanca sikutkan si perjuangkan si layani. Sada jelma entah sada barang entah sada jabatan. Maka nina Paulus ibas 2 Korinti pasal 5 ayat 14-15. Arkiteken keleng Kristus engkuasai kami. Maka enggo kami sekuba sada pengertin. Maka na Kristus enggo mate guna krina manusia. Endartina maka krina enggo mate manusia ndai. Maka kala si enggo ngaloken keleng ate Kristus. Lanai ngeluh erbana-bana. Tapi ngeluh guna ia si enggo mate. Enda Kristus keleng atena kita mate ia guna kita. Endam nina Paulus. Janaban enggo Kristus mate guna kita, maka sungkunna keleng kinatendu aku. Keleng atendu aku ijenda keleng agapao, enda keleng dibata, keleng simlinna. Kamgo ku kelengi alu kelengku simbelinna. Endam go kubreken kesahku man bandu. Jananina Tuhan Yesus Yohanes pasal 15. Keleng ate simblina sekala ngin ngasamkan kesahna guna temanna si kelengina. Arkiteken Kristus nggo ngasamkan kesahna guna Simon Petrus, guna Paulus, guna Thomas, guna kamras aku. Enda kamu penungkunan Tuhan. Enda labu sekedar bincang-bincang kedai kopi entah ki rumah. Enda lang. Enda penungkunan paling dasar hubungan taras Tuhan. Ban Adam berdosa. Arkiteken lama hamat la atena keleng Tuhan. Makana nina Tuhan Yesus. Hukum si pentingna. Rasi utamana. Kelengi Tuhan di batandu. Asa ukur dulit. Asa tendin dulit. Asa gegeh dulit. Keleng. Jadi kai masalahna Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kai masalahna Simon Petrus njala ikan. Endam. Keleng dai. Endam mendai si sungkun Tuhan Yesus Simon Petrus. Labo Simon Petrus la meteh uga Simon Petrus, Tuhan Yesus tekna keadaan Simon Petrus. Tapi Simon Petrus lai tekna keadaan. Kala Kristen, wari enda gampang kalau aku mengasihi engkau Tuhan. Labong kandu sinde kendue. Si rebanca angkandu nungkun Tuhan Yesus. Kelengkin atendu aku. Agapau ngekaman bangku. Aku enggo agapau kelengi kam asa silit basaku. Keleng si belina enggo kubreken man bandu. Eme kesahku enggo kubreken man bandu.
Keleng simblina labo kai silit bas kita si breken. Keleng simblina dirinta si breken. Enda me keleng agapao. Enda me sisungkun Tuhan Yesus Simon. Keleng kinatendu aku. Uganina Simon. Erjabab Simon Petrus, "Oh Tuhan, itang duka maka keleng ateku kam." Lah kata kena uwe keleng ateku kam. Tapi jawabna, "Oh Tuhan, itang duka maka keleng ateku kam." Ijenda Simon Petrus jujur. "Oh Tuhan, itang duka maka na fileo aku nang dangi kam." Maka bahasa Junanina jenda jawaban Simon Petrus, "Labo aku agapao man bandu." Tapi nina fileo aku man bandu. Kayenda. Si sungkun Tuhan keleng. Bagi keleng si enggobanna man bandu ras man bangku. Labo jabab Petrus alu keleng sinda. Si sungkun Tuhan keleng agapao nge atendo aku Simon nina. Enda sungkun Tuhan Yesus. Jabab Petrus, "Labo agapao aku man bandu Tuhan lang." Tapi nina Simon Petrus takendukap Tuhan. Maka fileo aku man bandu. Ituntut Tuhan keleng si meganjangna. Bas kita nari man bana. Tapi Simon Petrus ijababna alu keleng si teruhen nasa sie. Keleng man teman. Tapi ijenda tetap nge. Ijabab Tuhan Yesus ia, "Permakanilah anak biri-biringku." Kairtina enda me panggilan Simon Petrus. Panggilan Simon Petrus si dahlit dua. Si pemena menjadi penjala ikan. Enda menjadi pekabar Injil. Peduakan jadi gembala. Makanya sejarah gereja, Simon Petrus jadi gembala i Jerusalem. Maka surat-surat Petrus isuratkan Simon Petrus i Jerusalem nari. Jadi kai artina permakani biri-biringku, enda mesura-suraku nelamatkan kam. Gelah kam ngabarkan Injil, gelah kala sir kini tegen i gembala kendu. Keleng ateta Tuhan mesi dalani. Enda perlu gelem du. Keleng ateta Tuhan mesi dalani. Surah-surah Tuhan nelamatkan kita. Labo surah-surah anta. Labo kita si tertarik. Labo si menjanjikan man bantah. Keleng ateta Tuhan adi si taati. Surah-surah Tuhan nelamatkan kita. Surah-surah Tuhan nelamatkan Simon, gelah ngabarkan Injil, gelah mengembalakan umat Tuhan. Kam kai surah-surah Tuhan nelamatkan kam. Apakah kam du selama enda kam iselamatkan? Ban atem du selamat? Entah ban kebetulan kam tu. Lang enda Alkitab enda. Si ajarkan Alkitab. Ope denga ijadikan di bata doni enda enggo ipilih na kita. Guna dahikan dahin si enggo leben ipesikap naman banta. Efesus 2 ayat 10. Tanda keleng atendu Tuhan. Gumulkan rencana Tuhan nelamatkan kamu. Jangan taati. Enda menina Tuhan Yesus, permakani anak biri-biriku ban tujunku nelamatkan kam. Tapi Tuhan Yesus lanjutkan nungkun Simon ayat 16. Nungkun ka Yesus kedua kali man Petrus. Oh Simon anak Johannes. Petrus enda isuratkan Johannes. Tapi perkataan sindarat bas babah Tuhan Yesus nari asum ia nungkun Petrus. Labu Petrus jenda Simon. Si pemenata ndai sungkun na Simon anak Johannes. Si pedoakan Simon. Enda artina kai. Enda artina mengerti Tuhan keadaanna. La ilbuhna jenda Petrus. Mengerti Tuhan keadaanna lemah.
bagi rih ilalang. Makanan nina pedua kali kan man Petrus Simon anak Johannes kelengkin atendu aku. Enda pe tetap dengar Tuhan Yesus nungkun Simon anak Johannes aga paukin kam man bangku. Aga pau enda pakai Tuhan pedua kalikan. Si pemena penda aga paukin kaman bangku. Bagi kelengku man bandukin kam kelengi aku. Apaikin kelengan atendu aku asa kala enda. Janah keleng ate lalap lit perbandingan rasideban. Apa isi utama? Jawab Simon ka? Ayat 16 benina. Terjawab Simon Petrus, keleng Tuhan. Ita henduka maka keleng ateku kam. Simon jende jawab neka. Alu fileo. Tahndu Tuhan. Kelengku man bandu. Labo bagi kelengdu man bangku. Tahndu Tuhan. Kelengku man bandu. Labo seh bagi siarap kendu. Kamu gak kelengdu man Tuhan Yesus. Lihat kala cerita Tuhan. Nenda Tuhan nenda krinar banca melias Tuhan man bangku. Tuhan. Rumahna motorna krinana anakna Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngerana man bana labulit taatina Tuhan. Tuhan Yesus jenda la enda sekedar nungkun, la enda sekedar pemberitahuan. Enda Tuhan Yesus sangana merebut, mengembalikan hati Simon Petrus. 2 kali sungkun Tuhan Yesus aga paukin kaman bangku. Tuhukin kelengi aku bagi aku kelengi kam. Tetap jawab Simon Petrus peduakan pe. Keleng Tuhan ni terhendukap keleng atendu ateku kam alu keleng fileo. Keleng antara manusia ku manusia. Nina Yesus man Simon Petrus permakanilah biri-biringku. Ingatkan Tuhan Yesus terus. Tujunan nelamatkan Simon Petrus. Engkau dong 2 kali sungkun Tuhan Yesus lang. Ayat 10 itu. Petelu kali kenungkun Yesus man Simon Petrus nina. Simon anak Johannes kelengkin atendu aku. Ijenda petelu kali kan Tuhan Yesus nungkun Simon Petrus enda lapa kena agapau. Betul kali kenungkun Yesus man Simon Petrus nina. Simon tetap lebuhuna. Anak Johannes pe tetap lebuhuna ngatakan ia manusia. Enda fileo kin atendu aku. Adina tantang nambarenda aku mengerti ayat denda getem pusuhku. Engkai 2 kali enggo sungkun Tuhan Yesus Simon aga paukin kaman bangku. Ikelengindungi aku bagi aku engkelengi kam. Ikelengindungi aku sebagai Tuhan di batandu. Sebabna Tuhan di batang kelengi kita alu keleng aga pau keleng simblina. Maka ipindo Tuhan kita engkelengi di bata alu keleng aga pau. Tapi 2 kali jawab Simon Petrus, tekndukap Tuhan, fileo aku man bandu. Petelu kali kan penungkunan Tuhan Yesus. Fileo kin kaman bangku, enda kairtina. Adilah terkelengindu aku sebagai di batandu Tuhandu. Bagi seninandu gia aku kelengi. Enda
Kata Tuhan Yesus enda. Adilah kelengindu aku asa pusuh hundulit. Alu keleng singgo kubreken man bandu. Kelengindu aku sebagai di batandu. Adilah bage labodali. Kelengindu gia aku bagi temandu bagi seninandu. Petelu kali kan penungkunan Tuhan Yesus enda. Labu saja endar kita kan telu kali engkau Tuhan Yesus nungkun. Ban Tuhan Yesus engkau turun kena standarna pemindonna man Simon Petrus. Hadilakin ni kelengindu atendu aku asa kekelengendu silit. Bagi seninandu, bagi temandu meriah dia aku kelengi. Takkan du ngeri enda. Tuhan dai enggo deskena kesahna. Kerinana enggo korban kena man banta. Enda mesti tuhuna ate Tuhan. Labo enda sada tuntutan mindo timbal balik lang. Tapi enda sada hubungan relasi ate Tuhan. Si kelengi ia bagi ia enggong kelengi kita. Yang kelengi kita alu keleng simbelinna. Keleng agapau, keleng si ngendesken kesahna man banta. Bagian nama ate Tuhan kita ang kelengi ia. Lanailit si deban lebih keleng ate ta asa ia. La sejajar tapi ia paling tinggi si kelengi. Simbelinna simbagesna. Sindemi pusuhta enda mate Tuhan si kelengi ia. Tapi Simon Petrus lalap la enda jababna Tuhan. Jababna lalap alu keleng fileo, keleng man teman meriah, keleng man senina. Makana iturunkan Tuhan Yesus adi bagi fileo ngekaman bangku. Kelengindungi aku bagi seninandu bagi temandu. Makana zendan nina ayat 10 pitu B getem kal pusuh Simon Petrus sebab telu kali enggo Yesus nungkun man bana kelengkin atendu aku. Maka jawab Simon Petrus, "Oh Tuhan, kai pe itekhndu kap. Itekhndu pe maka keleng atiku kap. Itekhndu pe maka keleng atiku kam." Ijenda tetap jawab Simon Petrus, "Itekhndu pe maka agapau." Maka fileo aku man bandu. Itakhndu kap makana ase dangan cakelengku. Labo agapau. Tapi fileo. Itakhndu kap Tuhan. Enda sadang kehancuran pusuh Simon Petrus. Ban ijenda me Simon Petrus tuhu sadar. Labo kelengatena Tuhan bagi siarapkan Tuhan ia engkelengi Tuhan. Labo tuhu Tuhan sim pentingna nomor sada bas geluhna. Aminna pernah pe katakenna aku ngopang mati gunaka. Tapi enda erbahanca Simon Petrus getem pusuhna engkai. Sebabna Simon Petrus sadar ia. Lakin bagi ia seharusna. Seharusna Simon Petrus engkelengi Tuhan tuhu.
Tuhan ijenda sura-surana jumpa Simon Petrus. Engkai maka sura-sura Tuhan Yesus. Sura-sura Tuhan Yesus. Ban sadar Simon Petrus. Langa ia bagi siarapkan Tuhan. Canahna getem pusuhna. Getem pusuhna jenda endam tanda ia bertobat. Endam tanda Simon Petrus atena pe. Ikelengina Tuhane bagi Tuhan engkelengi ia. Endam berbansa getem pusuh Simon Petrus. Adilah getem pusuh ndu berarti lah atendu kelengindu Tuhan. Adilah getem pusuh ndu berarti bias mekam ndu bagi-bagi saja kam mengikutkan Tuhan. Simon Petrus getem pusuhna endang ngatakan sadar ia. Lengasuk ia basura-sura Tuhan kelengi ia. Simon Petrus getem pusuhna atena kin kelengi Tuhan bagi sura-sura Tuhan. Getem pusuh Simon Petrus. Endang ngatakan bertobat atena. Ibas keleng fileo ku keleng agapao. Kamu gang etendu kamu kelengi Tuhan. Bagi teman pela bandu Tuhan. Adilit kerja-kerja lit dahin Tuhan apa pilih ndu. Kerja-kerja Tuhan dahin ndu entah kerja-kerja teman ndu. Ijenda Tuhan Yesus. Ipindona Simon Petrus. Fileo pekam engkelengi aku. Labu dalih banlah bagi. Getem pusuh Simon Petrus. Lokap na pantas. Fileo yang engkelengi Tuhan. Si pantas yang engkelengi Tuhan. Ema kelengina Tuhan. Bagi Tuhan enggo engkelengi ia. Apa itendu kelengen wari enda? Simon Petrus jenda sungkun Tuhan Yesus. Kelengen nge atendu aku Simon anak Johannes asangken kala enda. Kala enda ijenda barang-barang kapal ndai ikan bagepe ajar-ajar. Jadi Tuhan ipindona perbandingan man bantah. Apa kelengen ateda Tuhan asangken hobita, asangken ertata, asangken prestasi karir. Keluargata. Endam jenda penungkunan Tuhan man bantah. Engkai makan na bagian dari sungkun Tuhan. Layak sungkunna. Ban ianggo leben ngendesken kesahna man bantah. Enda inget ndu Tuhan Yesus labo seri nungkun ras penungkunan ope lenga ia mate. Enda penungkunan enda kenca ndeskena kesahna kenca ia mate. Beda penungkunan Tuhan Yesus sebelum ia mati rasenggo ia mati. Sebelum ia mati lengan ndeskena kesahna. Enggo ia mati enggo ndeskena kesahna ema kaya nungkun. Adi Tuhan nungkun. Apai kelengan atendu aku asangken sura-surandu, hobindu, ertandu. Prestasindu, karirndu, jabatandu, kaisi baci capaindu, asangken aku. Tuhan Yesus nungkun man Simon Petrus, ijenda megetem kal pusuh Simon Petrus. Labu saja getem kal pusuh Simon Petrus. Sebab telu kali enggo Yesus nungkun man bana kelengkin atendu aku. Emakar jawab Simon Petrus, oh Tuhan kai pe tekhenduka itekhendu pe maka fileo ateku kam. Lengah Tuhan. Ketembas. Lengah. Tekhendu lengah bagi si sura-sura kendu. Kampe tek Tuhan lengah bagi si sura-sura ken Tuhan.
itahandu secara lahiria banci tempaka melayani Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jenda layang git Simon Petrus ngikut saja tanpa idungi Petrus. Simbagesna ibas pusuhna. Kencanggo ketempu su Simon Petrus nina Yesus manbana permakanilah biri-biringku. Ayat 10. Ku katakan manbandu endam nina Tuhan Yesus si tuhuna asum kamu udah dengar kam jine ngesi nikapkan dirindu gelah banci laus kuja atendu tapi kenca kamu tua idudur kendu tandu canah kalak sideban ngiket kam cenari ibabana kam ku ingan sila atendu bage. Ibas kisah Rasul Simon Petrus itangkap. Enda me iikat tanna. Enda me berengi jumpai malaikat dia pula hina. Nina malaikat pakai ikat pinggang du. Kenca bagi ikutkan Simon Petrus malaikat. Seri katana jenda. Enda pe idudurkan du tandu bahasa aslina bahasa Indonesia. Ikat na awak ndu, ikat pinggang ndu. Cenari ibabana kam kuja atendu. Kairtina. Endama kita engkelengi Tuhan. Lanai kita nogan si ikutkan Atena. Sura-surana. Engkau maka iblaskan Tuhan Yesus enda. Ban ijenda ngo getem pusu Simon ijenda me ngo siap ia engkelengi Tuhan alu agapau. Makana tertulian Bapak Gereja ngatakan enda me alasena Simon Petrus rela isalib. Janahna menurut tertulian waktu Simon Petrus isalib awakna iikat tanna iikat nahena iikat tapi ban Simon Petrus merasa layak isalibkan bagi Tuhan Yesus makana enggo ia iikat basalib ndai sada pemindon kunina lo dalih aku isalib. Tapi ula bagi Tuhanku. Akulah pantas isalib. Cinter. Aku mindo gelah. Aku isalib naheku kuda atas. Maka nadung iikat ipaku tanna nahena awak nala ipaku ikat. Ijendam nubuatkan Tuhan Yesus kematenna. Cana endama bukti ngosek Simon alu keleng agape engkelengi Tuhan. Kenca jenda idahan lu kisah para rasul. Uga Simon Petrus ngelawan pemimpin agama. Rekhotbah di tengah-tengah musuh-musuh Kristus engkai. Ban enggo siap ia engkelengi Tuhan alu keleng agapau. Ban enggo siap Simon Petrus engkelengi Tuhan alu kerina geluhna seh kesahna. Maka nina ayat 10 siwa alu kata enda icidahkan Yesus kerna uga kematian Petrus guna pehaga di bata. Cenari nina Yesus man Simon Petrus ikutlah aku. Kenca nggodung pesikap Tuhan pusuh Simon. Maka Simon enda engkelengi Tuhan lanai alu keleng fileo. Lanai keleng jelma ku jelma. Tapi keleng ku Tuhan. Bagi Tuhan engkelengi ia. Nina ikutlah aku. Ibas ayat tulisan Simon Petrus. Bas suratna nina. Makana ula ceda atendu. Adikam ngenanami kinisran arkiteken Kristus. Tapi meriahlah ukurundu karena si
engkai ban enggona nami Simon Petrus. Uga damena pusuhna, uga tenangna jiwana, kenca ikelengina Tuhan, alu keleng agapau. Tuhan si manlayanan talabu, Tuhan si tading kuburan, tapi Tuhan singgong geluh mulihi. Labu Tuhan si talu, labu Tuhan si mate, labu Tuhan si lar kuasa. Tapi Tuhan singgeluh, sinalukan kematian, Tuhan si mada kuasa. Ema karena kala si ikelengit kita, pasti si ikutkan ia, pasti si layani. Janah pasti ngit kita engkorbankan KIP guna ia. Endam rasul-rasul kerinana ia ngikutkan Tuhan. Janah menurut catatan sejarah, Krina rasul mati sisada, lalit pembelaan, ban Kristus mati sisada lalit simbelasa. Endam kini banggan rasul, engkai maka bangga rasul, ban anggo keleng agape bas pusuhna ikut kena Tuhan, layanina Tuhan, canah terindah, ibas kita ngikutkan Tuhan, mati rakitekan gelar Tuhan. Endam nina John Makatur, beautiful, begitu indah, sepanjang hidup melayani Tuhan, dan mati karena nama Tuhan. Endam keleng agapau, endam siban Tuhan manbanta, Tuhan go mati guna kita, tading kena kerinana, surga mulia, nangki yaku kayu persilang. Endam sungkun Tuhan Simon, endam sungkun Tuhan kamras aku. Tuhan singgo bangkit, nungkun man bandu, nungkun man bangku. Keleng nge atendu aku, uga aku engkelengi kam. Mari toto kita. Tuhan, ijenda kam, enggo ipesikap ndu pusu Simon, ija pernah ipersokna gelar ndu telu kali, ija pernah mulihkan, ia anjala tading kena panggilan ndu manbana. Laya setia, tapi kam Tuhan si langadi pesikap geluh kami. Ijumpaindu Simon i pinggir danau Tiberias, pesikap ndu pangan ibas api si merara, ikan roti berenduman ia. Kenca ia besurman, iuli hindu, ipegarandu pusuhna alu penungkunan. Simon, kelengen kin atendu aku, asa kerinana. Adibanci o Tuhan kami Yesus, bagi kami sorandu nungkun. Maka nungkun kam, ikelengindu aku, bagi aku enggo engkelengi kam. Ku kelengi kam, alu ku tadingken kerinana, mati aku kayu persilang. Berikanlah o Tuhan, kesahdu si badia erdahin, kelah kami sadar ugakin situhuna keleng kami manbando. Bagi ulina idah kami panggilandu Simon Petrus kenca iplimbaru indu kini tekena gedang-gedang geluhna ilayanina kami. Sehmatena arkiteken gelarndu, bagi indahna o Tuhan,
malamna ati kami, hadi ikelengi kami kam, bagi kam enggo engkelengi kami. Ikelengindu kami alu keleng agape, agapau. Sampati kami, oh Tuhan kami Yesus, gelah alu keleng si seri, ikelengi kami kam, lebih asa kerinana, bahkan asa diri kami pe. Ujur katandu bagi kami, pagi teruskan kami ndungi penutup eksposisi Johannes Enda, pasu-pasundu kami. Ibas kelarndu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin. Ujur man bandu kerinana, si berjenda me pelajaran tabrengi enda, pagi penutup terakhir eksposisi Injil Johannes, pasti kendu kam ikut. Si berjenda me kelas tabrengi enda, Tuhan ta Yesus masu-masu kita kerinana. Amin.